ओम श्री भगवान उवाच पश्य मे परतरूपाणि शतशोऽथ सहस्रश नानाविधानि दिव्यानि नानावर्णाकृतानि च। परम श्रद्धालु ओ परम प्रेमी अर्जुन एपरी प्रार्थना करिबारु परवर्ती तीनोटी श्लोकरे भगवान निजर विश्वरूप वर्णना करिबा संगे संगे ताहा देखिबाकू अर्जुन आज्ञा देइछन्ति। अर्जुन को आज्ञा देउछन्ति। श्री भगवान कहिले, हे पार्थ, वर्तमान तुमे मोर नाना वर्णर तथा नाना आकृतिर नाना प्रकार शत शत सहस्र सहस्र अलौकिक रूप देख। एठारे शतशह ओ सहस्रशह एई संख्यावाचक पद दुईटी प्रयोग करिवार भाव कर। यह प्रयोग करी भगवान तांक रूपर असंख्यता प्रकट करिछन्ति। भगवानंक कथनर अभिप्राय हेउची, मोर विश्वरूपर गोटिए स्थान रे तुमे असंख्य रूप देख। नाना विधानीर अभिप्राय कौन? नाना विधानी पदटी बहु संख्यक प्रकारर बोधक। यह प्रयोग करी भगवान विश्वरूपरे देखा जाउथिबा रूप गुड़िकर जातिगत विभागर अनेकता प्रकाश करिसन्ति। अर्थात देव, मनुष्य और तिर्यक आदि समस्त चराचर जीव मानकर नाना विभाग तांको ठारे देखिबा को कहिसन्ति। नाना वर्णा कृतिनिर अभिप्राय कौन? वर्ण शब्द रक्त, पीत और कृष्ण आदि विभिन्न रंगर एवं आकृति शब्द अंग गठनर वाचक। जेउ रूप मानकर वर्ण ओ अंग गठन पृथक पृथक होई अनेक प्रकार से गुड़ी को नाना वर्णाकृति कहती। अतएव यही पद प्रयोग करी भगवान देखाइछन्ति यही रूप मानकर वर्ण ओ अंग गठन मध्य नाना प्रकारर ताहा मध्य तुमे देख। दिव्यानिर अभिप्राय कौन? अलौकिक ओ आश्चर्यजनक वस्तु को दिव्य कहती। दिव्यानि पद प्रयोग करी भगवान कहउचन्ति, मो शरीर रे देखा जाउथिबा भिन्न भिन्न प्रकारर असंख्य रूप मध्यरु प्रत्येकटी रूप संपूर्ण दिव्य अटे। मोर अद्भुत जोग शक्ति द्वारा रचित होइथिबारु ये सब अलौकिक ओ आश्चर्यजनक अटे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम परमात्मने नमः। ओम पश्चादित्यानवसून् रुद्रान् शनु मरुतस्तथा बहून्य दृष्ट पूर्वाणि पश्चाश्चर्याणि भारत। ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम परमात्मने नमः। ए भरत वंशी अर्जुन, मोठारे आदित्य मानंको अर्थात अदितिंक द्वादश पुत्रंकु, अष्टवसुंकु, एकादश रुद्रंकु, अश्विनी कुमार द्वयंकु एवं 49 मरुतंकु देख तथा पूर्वरु देखि नथिबा बहु आश्चर्यमय रूप मध्य देख। आदित्य गण, वसुगण, रुद्रगण
ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାର ଦ୍ୱୟ ଓ ମରୁଦ୍ଗଣକୁ ଦେଖିବା ପାଇଁ କହିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ କଣ? ଉପରୋକ୍ତ ସମସ୍ତ ଶବ୍ଦ ହେଉଛି ପ୍ରଧାନ ପ୍ରଧାନ ଦେବତାଙ୍କର ବାଚକ। ଏମାନଙ୍କର ନାମ ନେଇ ଭଗବାନ ସବୁ ଦେବତାଙ୍କୁ ନିଜର ବିରାଟ ରୂପରେ ଦେଖିବାକୁ ଅର୍ଜୁନଙ୍କୁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି। ଏମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରୁ ଆଦିତ୍ୟ ଓ ମରୁଦ୍ଗଣଙ୍କର ବ୍ୟାଖ୍ୟା 10ମ ଅଧ୍ୟାୟର 21 ଶ୍ଲୋକରେ ତଥା ବସ୍ତୁ ଓ ରୁଦ୍ରମାନଙ୍କର ବର୍ଣ୍ଣନା 23 ଶ୍ଲୋକରେ କରାଯାଇ ସାରିଛି। ତେଣୁ ସେ ସବୁର ବିସ୍ତୃତ ବର୍ଣ୍ଣନା ଏଠାରେ ଦିଆଯାଉ ନାହିଁ। ଅଶ୍ୱିନୀ କୁମାରଙ୍କର ଦୁଇ ଭାଇ ହେଉଛନ୍ତି ଦେବ ଓ ବୈଦ୍ୟ। ଅଦୃଷ୍ଟ ପୂର୍ବାଣୀ ଓ ବହୁନି ଏଇ ଦୁଇ ବିଶେଷଣ ସହିତ ଆଚାର୍ଯ୍ୟାଣୀ ପଦର ଅର୍ଥ କଣ ଓ ସେ ସବୁକୁ ଦେଖ ବୋଲି କହିବାର ଅଭିପ୍ରାୟ କଣ? ଯେଉଁ ଦୃଶ୍ୟ ପୂର୍ବରୁ କେବେ ଦେଖାଯାଇ ନଥିବ ତାହାକୁ ଅଦୃଷ୍ଟ ପୂର୍ବ କହନ୍ତି। ଯାହା ଅଦ୍ଭୁତ ଅର୍ଥାତ୍ ଦେଖିବା ମାତ୍ରେ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ ଉତ୍ପନ୍ନ କରେ ତାହାକୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟ କହନ୍ତି। ବହୁନି ବିଶେଷଣ ଅଧିକ ସଂଖ୍ୟାର ବୋଧକ। ଆଗରୁ କେହି କେବେ ଦେଖିନଥିବା ବହୁ ଆଶ୍ଚର୍ଯ୍ୟଜନକ ରୂପ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆଜ୍ଞା ଦେଇ ଭଗବାନ କହୁଛନ୍ତି, ଯେଉଁ ବସ୍ତୁମାନଙ୍କର ରୂପ ତୁମେ କେବେ ଦେଖିନାହଁ କି ଅନ୍ୟ କେହି ଆଜି ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଦେଖିନାହାନ୍ତି, ସେ ସବୁକୁ ମଧ୍ୟ ତୁମେ ମୋର ଏହି ବିରାଟ ରୂପରେ ଦେଖ। ଓಂ ନମୋ ଭଗବତେ ବାସୁଦେବାୟ। ଓಂ ପରମାତ୍ମନେ ନମଃ। ଭୀମ